बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। तमाम सूरत हाल ने आपको भी कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है और आपको क्या करना है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बल्ले का, उसमें काजी की आनिया जानिया देखने के बाद तहरीक इंसाफ का प्लान बी पहले से तैयार था और प्लान बी को लॉन्च करना पड़ गया है। वो प्लान बी क्या है? तहरीक इंसाफ नजरियाती, जी हां, जैसे मुस्लिम लीग नून है ऐसे तहरीक इंसाफ एनबी अब मैदान में आ गई है। याद रखें कि ये एक पार्टी रजिस्टर्ड है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के जो दोस्त थे नईमुल हक साहब, जो वफात पा गए थे इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान, ये पार्टी उन्होंने रजिस्टर करवाई थी। यह भी कहा गया कि इसके जो मौजूदा चेयरमैन है जिनके नाम पे ये पार्टी रजिस्टर्ड है वो शायद पाकिस्तान में नहीं है। फिर ये खबरें चली कि शायद उन्हें भी अगवा कर लिया गया, शायद वो पाकिस्तान में ही थे। एक्सपेक्टेड तो ये है कि तहरीक इंसाफ इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारेगी, इवन तो ये मारते भी हैं, कि ऐसे बंदे को जो आपके प्लान बी का हिस्सा इस टाइम पाकिस्तान में रखा जाता, उनसे सारे टिकट्स पे लंदन जाके साइन करवाए जा सकते थे। ये कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन इसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ है वो बताना आपको ज्यादा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी बंदा अगर वो किसी एक जमात का मेंबर है तो वो किसी दूसरी जमात से टिकट नहीं ले सकता। ये फैसला जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और अपने आरओस को इनके टिकट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। यानी पीटीआई ने एक प्लान बी लॉन्च किया, फौरन इलेक्शन कमीशन को डंडा आया सीधा पिंडी से। ऐसा डंडा आया कि आप जरा ये गौर करें, नीचे जहां दस्तखत हुए हुए हैं कि पहले किसी और की यहां दस्तखत थे, यहां पे व्हाइट वो लगाई गई इंक या जैसे भी वो मिटाते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा दस्तखत यहां पे लिखे हुए हैं। लेकिन चलें ये ना भी हुआ, हो सकता है उन्होंने अपने असली दस्तखत कर दिए और ऊपर फिर उसको मिटा के तो ये लिख दिया और साइंड। लेकिन ये बात तय है कि इतनी जल्दी ये नोटिफिकेशन आना, जबकि सिर्फ आधा घंटा हुआ था जिसके बाद ये नोटिफिकेशन आया है कि तहरीक इंसाफ ने प्लान बी लॉन्च किया था। लोगों ने अपने टिकट जमा कराने शुरू हुए, कुछ के एक्सेप्ट हो गए, कहीं आरओस नहीं मिल रहे थे, कहीं लोगों से टिकट छीने जा रहे हैं। जैसे रावलपिंडी में आई थिंक राजा बशारत हैं, उनका टिकट छीन के कोई नामालूम शख्स फरार हो गया। यानी इस तरह की हरकतें की जा रही हैं बच्चों वाली। साफ पता चलता है कि जैसे कोई टीनेजर ये शो चला रहे हैं। मैं तो अफसोस करता हूं अपने अल्फाज पे, जब मैंने कहा था कि फिक्र ना करें, ये मुल्क टीनेजर्स नहीं चला रहे, वहां पे कोई टीनेजर्स नहीं बैठे हुए और वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, टीनेजर्स भी आजकल की ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को फुल टॉस दे दिया है। वो कैसे? ये कहते हैं कि एक पार्टी में अगर कोई बंदा है तो उसको दूसरी पार्टी का टिकट नहीं मिल सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हैं। ये दो जमातें हैं और ये दोनों मुबैना तौर पे इन दोनों जमातों का हिस्सा हैं। साजिद मीर साहब प्रेसिडेंट हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस के, लेकिन ये नून लीग के टिकट पे इलेक्ट हो रहे आ रहे हैं। यानी ये तो सिंपल मिसालें हैं कि पीपल्स पार्टी के तो फिर चेयरमैन ही नहीं रहेंगे। अगर इस तरह से आपने करना है तो ना बिलावल इलेक्शन लड़ सकेगा ना जरदारी इलेक्शन लड़ सकेगा। वो दोनों पार्टीज के मेंबर हैं मुबैना तौर पे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप एक पार्टी के मेंबर हैं तो दूसरे से टिकट नहीं ले सकते आप? ये नोटिफिकेशन इनके गले पड़ेगा। ये भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और आप देखेंगे कि ये जूते खाएंगे वहां से। फिर बेशक आते नहीं सुप्रीम कोर्ट में, फिर काजी लगा रहे लंबी कहानियां डालने। आप जरा ये मुलाहिजा करें, बैरिस्टर गौर के घर पे हमला किया गया, उनके दरवाजे तोड़े गए, उनके घर आई थिंक हेल्पर को भी मारा गया या उनके भतीजे को, बेटे को भी मारा गया और उनकी अहलिया पे भी हाथ उठाया गया। ये उन्होंने सारे मंजर दिखाए हैं और मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये एक पार्टी का चेयरमैन है जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। काजी के सामने उन्हें पता चला और उन्होंने कहा जी मेरे साथ ये हो गया है, और काजी साहब आगे से उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब आप अपनी लंदन की चंद जायदादों की खातिर डील करते हैं या नवाज शरीफ की मोहब्बत में डील करते हैं तो उसके बाद फिर आप कभी किसी को इंसाफ नहीं दे सकते। फिर आप बोंगियां मारते हैं जो पूरी कौम बराह रास्त देखती है। यहां पे भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो निशान है, फिलहाल तहरीक इंसाफ को यह कहा गया है कि इस पे आप अपने टिकट जमा करवाएं। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद ही आप फौरी तौर पर सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, सबको जमा जरूर करवाने चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। आगे से कोई नहीं एक्सेप्ट करता तो ना करे, फिर ये सारी पिटीशन सारी लफ होके ये जाएंगी
کسی بھی عدالت میں جا سکتی ہیں. پنجاب کی ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جائیں, کے پی کی ہو سکتا ہے پشاور میں جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جائیں. لیکن جو انہوں نے اعتراض لگایا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جہاں اعتراض سسٹینیبل نہیں ہے وہاں پہ تحریک انصاف کے پاس صرف پلان بی نہیں ہے بلکہ اس سے اگلا بھی پلان تیار ہے. ہر آؤٹ کم کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے. آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے معاملات ان کے ہاتھوں سے نکلیں گے. اب یہ بروٹ فورس کا استعمال کر رہے ہیں, سیدھا سیدھا لوگوں سے آپ ٹکٹ ہی چھین کے بھاگ رہے ہیں. بچگانہ حرکتیں ہیں, یہ اپنے ادارے کو ذلیل کرنے والی بات ہے. یہ کون ہے جو ادارے کو اس حد تک ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے, مجھے کوئی سمجھا دے. اوپر سے بھوٹیا قاضی کہتا ہے جی دیکھیں نا پہلے تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج مداخلت کرتی تھی, اب تو وہ بھی نہیں کر رہے کھلے عام مداخلت. مطلب توبہ توبہ توبہ, یہ کیسا شخص ہے جس کو یہ سب نظر نہیں آ رہا, اور اگر نظر آ رہا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں لائیو ٹی وی پہ یہ باتیں کروں گا اور لوگ یقین کر لیں گے. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے اس شخص کو, اس نے اللہ کو جان نہیں دینی. لائیو اس کی سماعت دے کے پورے قوم کا جو دیکھتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. وہ نیاز اللہ نیازی صاحب رائٹلی سو, کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن رائٹلی سو, ہی لاسٹ اٹ. انہوں نے پھر بولا بتایا کہ کس طرح آپ جو ہے میرے بیٹے کا بھی انٹرویو ہے تو آپ اسے پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں. بغض ہے, بغض نظر آ رہا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا انہوں نے الیکشن قبول کر لیا, باقیوں کا بھی کر لیا, تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو یہاں موجود نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے. بھائی تم پیپر دیکھو. کبھی کہتے ہیں جی ہمیں کاغذات چاہیے, وہ کاغذات دکھا رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, وہاں پہ مثالیں دے رہے ہیں جی لیکن جی قتل ہو جائے تو یہ ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے. فضول مثالیں. صرف ایک ہے کہ قاضی نے اتنا ڈیلے کرنا ہے اور اس کے بعد بلے کا نشان اگر نہیں بھی لیتا, کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ والا آرڈر آتا ہے, تب بھی کنفیوژن پیدا ہو جائے گا, اور کنفیوژن ہی یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی ان کا مقصد ہے, یہی ان کا پلان ہے. جیسے کراچی میں الیکشن کروائے تھے نا, آخری وقت تک نہیں پتا تھا کیا ہوگا, ہوں گے نہیں ہوں گے, لو ٹرن آؤٹ ہوا اور پی ٹی آئی ایک کا سیٹ ہار گئی تھی ایک دو. یہ کرنا چاہتے ہیں لو ٹرن آؤٹ, عوام کو کنفیوز کر کے ہی ہو سکتا ہے. اتنا کنفیوز کر دو عوام کو کہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے الیکشن والے دن کرنا کیا ہے. یہ ہے حقیقی صورتحال. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا گول کھلاتے ہیں, کہ مجھے لگتا ہے کہ آج یہ کیس کنکلوڈ ہو جانا چاہیے اور اس کا فیصلہ آج نہیں تو کل لازمی آ جانا چاہیے بلے کے نشان کے حوالے سے. پھر دیکھتے ہیں کہ ٹکٹوں کے حوالے سے کیا گیم ڈالی جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں ہی پہنچے گا. الیکشن کمیشن تو اب نہیں ایکسیپٹ کرے گا, انہوں نے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہے, لیکن کر دیا ہے تو کر دیا ہے, باپ کا راج ہے. بھائی سیدھی طرح سے نواز شریف کو مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دو. یہ کیا ضرورت ہے اتنا ڈھونگ رچانے کی, عوام کے سامنے ذلیل کروانے کی. چند افراد اداروں کو ذلیل کروا رہے ہیں, قاضی اپنے ادارے کو ذلیل کروا رہا ہے, اور قاضی کا بھی جو بڑا ہے جو قاضی کو بھی آرڈر دیتا ہے وہ اپنے ادارے کو ذلیل کروا رہا ہے. بھائی بس کر دو, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہم ان کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کو گریس کے ساتھ ایکٹ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ اداروں کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. سب کو شرم آنی چاہیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.